So they worship Narayan. Jadi tentu saja mereka memuja Sri Narayan as Lakshmi. Karena ada Lakshmi Dewi, seorang Vaishnavi. So he was especially, well, it's said that he's the same Balaram, Lakshman, and Ramanuja. That's what his followers. Anyway, he's that empowered like that in that line. Jadi beliau dikuasakan, yang dimana ada pribadi yang dikuasakan seperti Lakshman dan Balaram, jadi beliau dikuasakan oleh mereka. Ramanuja. Ramanuja. Follower of Rama. Jadi adalah pengikut dari si Rama. So his life was, of course, he was born in a Brahmin family. Jadi sejarah hidupnya adalah beliau lahir dari keluarga Brahmana. And even as a young boy, when he was in the school, everybody was Mayavadi. So the people were praying like anything to have somebody come who could defeat these Mayavadis. Jadi pada masa remaja pun di sekolah beliau, pada masa itu kebanyakan adalah daerah tersebut dikuasai oleh filosofi Mayavadi. Jadi banyak para penyembah berdoa agar diturunkan seseorang yang bisa mengalahkan filsafat ini. So even when he was a young boy, he would correct his teacher. Jadi bahkan saat masa usia sekolah pun Sri Ramanuja Acharya mengkoreksi gurunya. When the teacher would say these Mayavadi things. Ketika gurunya menyatakan sesuatu yang bersifat Mayavadi. And the teacher started getting worried because he thought this boy is, going to defeat him. Dan gurunya menjadi khawatir karena kemungkinan dia bisa mengalahkan dirinya. He made a plot, actually. It sounds horrible, but to kill him. Jadi dia berkeinginan untuk membunuh dari Ramanuja. So they were going to have some kind of pilgrimage or something, and when they get far in the jungle somewhere, they would kill him and leave him. Jadi guru ini merencanakan untuk sebuah perjalanan jauh dengan tujuan di mana nanti hingga sampai hutan yang terdalam dia akan dibunuh di sana. And just say, well, he got lost. Dan mengatakan kepada yang lain bahwa dia telah tersesat. But another boy who was his cousin, he found out about this. Cousin. Di misalnya mendengar hal itu. So he warned him. So he did run away in the night. Jadi dia mengingatkan Ramanuja dan akhirnya Ramanuja memang kabur. And they couldn't find him. And he was lost, far away. Jadi beliau tersesat jauh sekali. But then one couple, they looked like hunters. They came along and they took him to their house and they took care of him. Dan kemudian ada pasangan pemburu yang bertemu dengan Ramanuja. And then when he woke up, he was back to hometown. Dan ketika terbangun dia sudah tiba-tiba dia sudah berada di kota tempatnya. It was the deity of the temple. Ternyata itu adalah arca pujaan dari temple di sana. Then when the teacher yang got back, menyelamatkan mereka, Ramanuja. Teacher got back and saw that he was there. He was quite surprised. Dan ketika gurunya menemukan bahwa Ramanuja ada di kota, dia cukup terkejut. Dia menjadi sangat terkejut. But later that teacher became his student. Namun akhirnya gurunya tersebut menjadi murid dari Sri Ramanuja. So he was married. Naturally, parents get everybody married. Berikutnya Ramanuja akhirnya menikah. He was Vaishnava and he didn't discriminate at all in what someone's birth. He judged someone by their being a devotee. Jadi beliau tidak melihat seseorang atau menilai seseorang dari kelahirannya, namun dari
uh, kualitas dari dia sebagai seorang Vaishnava. And he had a guru, I forget his name, but he was a great Vaishnava guru, but he was from Sudra. Beliau punya seorang guru yang agung, namun beliau dari kelahiran Sudra. So Ramanuja's wife, she was a strict Brahmin. Dan istri dari Puffed up. Ramanuja ini adalah seorang Brahmana yang sangat tegas dan sangat angkuh, sombong. You know, very prejudiced, only Brahmin by birth and all this. Dan suka berburuk sangka seperti itu. So he didn't like that. Jadi Ramanuja tidak menyukai hal itu. And so one time the guru was coming to his house. Jadi suatu hari guru beliau datang ke rumahnya. Somehow he wasn't there, but so the guru came and he told the wife, and so she didn't let him come in the house. Jadi saat itu istrinya tidak memperbolehkan gurunya Sri Ramanuja Acharya untuk masuk ke dalam rumahnya. She was thinking he's Sudra. Karena dia berpikir bahwa gurunya itu adalah seorang Sudra. So she gave him prasadam outside. Jadi karena itu dia memberikan gurunya tersebut prasad di luar rumah. Then she threw away all the remnants. Dan membuang semua sisa makanan dari gurunya. Cleaned up everything. Dan membersihkan semuanya. So when Ramanuja came home, dan ketika Ramanuja pulang, he said, "Did the guru come?" Bertanya apakah guru saya datang? And she said, "Yes." Dan dia mengatakan ya. Did you give him prasadam? She said, Apakah engkau telah memberikannya prasadam? and he said, "So give me the remnants." Jika begitu, jika ya, berikan saya prasad beliau. And she said, "No, I threw everything away." Saya sudah membuang semua prasad beliau karena itu terkontaminasi. So he just went to the temple and took sannyas. Dan akhirnya Ramanuja pergi ke tempel dan mengambil sannyas. He was young, he didn't have children. Saat itu beliau masih muda dan tidak pernah memiliki anak. Gradually became a very, very prominent preacher. Jadi setelah itu dia menjadi pengajar yang baik, Defeating the Mayavadi very soon. yang utama dan mengalahkan semua filsafat Mayavadi. Things were really bad. The Mayavadis had taken out the Vishnu Murtis from temples and put Shiva Murtis. Saat itu hal yang tidak baik berlangsung di masa itu, di mana Arca Wisnu itu digantikan dengan Arca Siwa. So, but he was correcting things. Namun Sri Ramanuja Acharya mengkoreksi semua itu. So there's many, many stories, and he has a very big following now, the Sampradaya. Jadi ada begitu banyak cerita mengenai tentang diri beliau. So they're very Indians, and a lot of internet stuff. So if you know English, Jika para penyembah ingin mengetahui lebih lanjut tentang diri beliau, bisa dicek di internet. Dalam yang bisa bahasa Inggris bisa dicek tentang beliau. So he became the acharya of the temple, even though he was very young. Jadi beliau adalah menjadi acharya di tempel di kotanya tersebut, walaupun beliau masih muda sekali. And there were, people against him. Banyak orang yang menentang dirinya, But he always came out victorious. namun hasil akhirnya selalu beliau yang memenangkannya. He wrote much books, Beliau banyak menulis buku traveled all over. dan keliling ke tempat-tempat lain. And then finally at the end of his life, he gave instructions for his disciples. Dan di masa akhir hidupnya beliau memberikan perintah-perintah kepada murid-murid beliau. They were basically everything was about, serving devotees. Jadi ajaran utama beliau adalah utamanya itu untuk melakukan pelayanan kepada para penyembah, semua penyembah. The most thing that he taught. Itulah hal yang paling utama dalam ajaran beliau. Lord Chaitanya, we've heard, he took from every
the four sampradayas, he took two things. Seperti kita ketahui, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil dua ajaran dari setiap sampradaya yang ada. So let me be sure here. From the Madhva, he took defeating the Mayavadis. Dari Madhvacharya, beliau mengambil untuk mengalahkan para Mayavadi. And that the deity is eternal. Dan arca itu adalah bersifat kekal. From the Lakshmi Sampradaya, Dari Lakshmi Sampradaya, pure bhakti with no material desire. jadi pelayanan bakti tanpa ada Ramanuja. hal material, And service to Vaishnava. dan pelayanan kepada para Vaishnava. So different things, like the famous story is, and it's told different ways, but there was a guru there that had a mantra that was secret, and he wouldn't give it hardly ever to anybody. And it said that anybody who chanted that mantra could go to Vaikuntha. Jadi ada satu cerita yang terkenal, namun banyak diceritakan dengan cara yang berbeda. Namun ada seorang guru yang memiliki mantra di mana jika orang tersebut mengucapkan mantra tersebut, dia akan pergi ke Vaikuntha. So someone convinced him that Ramanuja, is so pure, he should have this mantra. Jadi ada yang meyakinkan guru tersebut untuk seharusnya Anda untuk meyakinkan agar memberikan kepada Ramanuja. So he gave Ramanuja the mantra. He said, "Don't tell anybody." Dan akhirnya guru tersebut memberikan Ramanuja mantra tersebut dan mengatakan jangan berikan kepada yang lain. He said that anyone who uses this mantra, they can go to Vaikuntha, but no, you can't tell anybody. Dan siapapun yang That menangkan idea is what Lord Chaitanya, really broke up into. It's just for special pure Brahmanas. Ya, jadi beliau jika siapapun yang menggunakan mantra ini, ya dia akan pergi ke Vaikuntha, dan inilah yang ingin dihancurkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, didobrak oleh beliau pendapat-pendapat bahwa ada mantra khusus itu hanya untuk dikhususkan bagi pribadi-pribadi tertentu yang suci, seperti itu, ada kalangan tertentu. So, like I said, it's told. Some say that he just went in the market in front of the temple where the huge crowd called everybody. But they say really it was his students or his followers, but it was a large number. And he taught this mantra publicly. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau pergi ke pasar atau di depan tempel di mana terdapat banyak orang, namun sesungguhnya beliau memberitahukan ini kepada murid-murid beliau yang banyak jumlahnya dan memberikan mantra tersebut secara publik. Dan guru yang memberikan mantra tersebut hadir. And he said, he was very angry. I told you don't tell anybody. Dia menjadi marah. I told you if you tell anybody you'll go to hell. Saya telah memberitahukan kepada Anda, jika Anda memberitahukan mantra ini kepada orang lain, Anda akan pergi ke neraka. And he said, yes, I know that. And I thought if so many other people can go to Vaikuntha, that if I go to hell, that's all right. Ya, saya mengetahui itu dengan baik. Namun jika ada begitu banyak orang yang bisa pergi ke Vaikuntha, hanya dengan saya saja yang pergi ke neraka, itu tidak apa-apa. So then that guru realized, he became very happy and embraced him. Dan akhirnya guru tersebut menyadari dan akhirnya memeluk Sri Ramanuja. Yeah, such it. And that's a Vaishnava, Prahlad Prabhu. Jadi beliau Vaishnava yang agung, di mana Prahlad juga berdoa dengan pemahaman yang demikian. Vasudeva Datta juga. Let everybody else go to hell, delivered. I'll stay and take all the karma. Beliau mengatakan, Vasudeva Datta mengatakan, biarkan semuanya menjadi terbebaskan dan saya yang menanggung dosa-dosa mereka. So I said one time he was with his disciples. He threw some remnants of his prasad in the lake. Suatu
beliau dengan murid-murid beliau melemparkan persat ke dalam danau and a fish, dan ada ikan yang memakannya, and they saw that fish came out of the water and took it for him. dan ikan tersebut akhirnya keluar dari danau tersebut dengan berlengan 4. So the disciples were bewildered. What happened? Dan murid-murid beliau menjadi terbingungkan apa yang terjadi. He said, "This is the power of Mahaprasad." Inilah kekuatan dari Mahaprasad. They said, "But we eat it all the time." Namun kita telah memakan Mahaprasad ini setiap saat. He said, "Yeah, you make offenses. So Karena engkau telah membuat banyak kesalahan. this fish had no offense." Namun ikan ini tidak melakukan kesalahan. So that's why, we're not getting, all the things immediately. Itulah kenapa Read kita about tidak some devotees give up. Oh, I'm still suffering. I'm not getting the mercy. It doesn't work. I've been chanting for 3 years. But that's nothing. Keep chanting till we're completely. Jadi ada beberapa penyembah yang menyatakan, saya menyerah saja, saya selalu menderita, saya telah berjapa selama 3 tahun, tetap menderita. Ya, namun hal itu tidak, itu suatu yang belum cukup seperti itu. Dan yang harus dilakukan adalah tetap berjapa. Then there was another story. Brahmacharis were criticizing also. Ada kemudian satu cerita mengenai tentang seorang brahmachari yang mengkritisi Ashram. pasangan Grihastha. So he had, while they were sleeping, he had somebody go and mix up all their cloth, move it over. Take your cloth and put it over there. So when they woke up, everybody had the wrong clothes. Ketika itu mereka tidur dalam sebuah perjalanan di mana pakaian mereka itu antara Grihastha dan Brahmachari itu ditukar oleh Sri Manujacharya. Dipindahkan satu tempat yang berbeda-beda. Then he said, "Just see, you're so attached. Dan kita lihat bagaimana engkau menjadi terikat terhadap pakaiannya There yang was kalian one miliki." householder, Ada satu pasangan Grihastha, and he told some of the disciples to go in the night when they're sleeping and steal everything. They were rich. jadi memintakan muridnya untuk mencuri apa yang mereka miliki pada malam hari. So they went in the house and they were stealing their jewelry and everything. Akhirnya mereka mencuri perhiasan mereka, And the wife woke up dan istrinya terbangun. and she thought, well, if they need money, then I won't bother them. Just let them steal everything. Dia berpikir bahwa jika mereka inginkan uang, saya tidak akan mengganggunya, mereka bisa mencurinya. And they actually took the earring right off. And she just pretended she was asleep. Dan saat itu maling tersebut berusaha untuk mengambil anting-anting dalam kuping wanita tersebut, dan wanita tersebut berpura-pura saja tidur. So the husband came home and he said, "What happened?" Dan kemudian suaminya datang pulang dan mengatakan apa yang sedang terjadi di sini, dan istrinya mengatakan, And he said, "You should have rolled over so they could take the honey. seharusnya engkau membalikkan badanmu sehingga dia bisa mengambil Why did you keep it?" anting-anting yang di sebelah kuping di sebelahmu itu. Kenapa engkau tetap membiarkan itu? So he was saying, just see, the sannyasis so attached just to a few pieces of cloth. Jadi Also, they give up everything. kita bisa lihat di sini bagaimana sannyasi itu terikat dengan pakaian-pakaian yang dimiliki, sedangkan Grihastha ini tidak terikat sama sekali dengan kepemilikannya. Another time, the disciples were worried, how are we going to understand your teachings and when you're gone? Because his teaching is very esoteric. Dan kemudian ada murid-muridnya mulai khawatir
bagaimana bisa mengerti ajaran dari Sri Ramanuja Acharya saat beliau sudah tidak ada lagi di dunia ini, karena ajaran beliau sungguh sangat tinggi dan detail. So he told him, go call there's one tailor who lived nearby that was deaf. Jadi dia menyuruh untuk memanggil seorang penjahit yang tinggal dekat temple tersebut yang juga tuli. So he told he came in and he told all the disciples to go out. Jadi mengatakan untuk meminta semua muridnya untuk keluar. So they were watching dan mengintip dari satu jendela. And he, by hand signal, he indicated bow down. So this tailor immediately done it. Kemudian Sri Ramanuja meminta penjahit tersebut untuk dengan gestur tangan tertentu untuk memintanya sujud, dan akhirnya penjahit tersebut bersujud. Then he explained to the disciples, you see, he just bow down, that's all there is to it. He just follow. Jadi itulah, surrender. Jadi beliau mengatakan inilah yang disebut dengan berserah diri. Jadi hanya dengan satu perintah saja dia menurut. Then there was one king, wanted him to debate him. He wanted him to give up on Vishnu and worship Shiva. Ada satu raja yang ingin mengajaknya Declare berdebat that Shiva is the supreme. untuk menegakkan bahwa Dewa Siwa adalah yang tertinggi dan memintanya untuk meninggalkan Sri Vishnu. And he had his cousin, who was also his disciple, and he knew this king was very vicious and dangerous. Jadi Ramanuja memiliki sepupu yang merupakan muridnya juga, dan dia mengetahui raja ini sangat jahat. So he put on the sannyasi dress and he went. Dan dia memintanya untuk mengenakan pakaian sannyasi. And he wanted to protect Ramanuja. Dan dia pergi menuju menemui raja tersebut karena dia ingin melindungi Sri Ramanuja Acharya. So I think he also defeated this, idea, but king just got so angry that he was one other devotee, and they burned out his eyes. Dan penyembah ini mampu untuk mengalahkan raja tersebut, namun dia dengan salah satu penyembah yang lainnya, matanya itu dibakar oleh raja ini. The other devotee died from pain. Yang satu penyembahnya itu meninggal dikarenakan rasa sakit yang amat sangat. And he went on serving the deity somehow or other. Entah bagaimana dia melayani arca. And after many years, Ramanuja told him, you should pray to the deity. I'm not complete now, and you should give my eyes back. Dan akhirnya Ramanuja meminta dia untuk selalu berdoa kepada arca agar mengatakan bahwa saat ini saya tidak sempurna badan saya, mohon sehingga tidak bisa melakukan pelayanan dengan baik. And he didn't want to even ask for anything, but Ramanuja said, no, you can do more service. And he got his eyes back. Sebenarnya dia tidak menginginkan apapun, namun Ramanuja memintanya untuk melakukan itu agar dia bisa melakukan pelayanan yang lebih lagi, dan akhirnya penglihatannya penyembah ini dipulihkan. So I'm sorry, I don't remember any more details. Can't get connected to the internet here. Jadi beliau minta maaf karena tidak bisa memberikan lebih banyak lagi karena internet. But anyway, it's very, very important. Jadi sangat penting sekali untuk membaca biografi dari pribadi-pribadi penting seperti ini. Still later, Madhvacharya had to come and further defeat the Mayavadis. Kemudian berikutnya, but he got everything started. He was very powerful. Madhvacharya juga mengalahkan banyak para filosofi Mayavadi. And beliau sangat he perkasa debated sekali. with many big, scholarlies and
always defeat. Dan banyak mengalahkan para cendekiawan dan mengalahkan mereka. So we can remember these great personalities. Dan kita bisa mengingat pribadi-pribadi agung ini. Of course, Lord Chaitanya took, the essence of all their teachings and made it easily available for us. Dan Prabhupada even more so. So we were very fortunate. Dan kita sungguh beruntung dikarenakan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil semua intisari dari ajaran dari pribadi-pribadi agung ini, dan kemudian juga Srila Prabhupada juga merangkumnya sehingga kita mudah mengerti ajaran-ajaran acarya ini. Just because, we have Srimad Bhagavatam, Kita memiliki Srimad Bhagavatam, Gita, we Bhagavad got Gita. everything. Bhagavad Gita dan buku yang lain. I was just reading prayers of Lord Rishabdev. Baru saja beliau membaca doa dari Sri Rishabdev. That's the fifth canto. Di bab 5, di skala 5. And very important, the teachings to his sons. Jadi ajaran kepada putra-putranya. I used to read those over and over again. Beliau biasa dulu sering untuk membacanya berulang kali. Very wonderful prayer there. Doa yang sangat mengagumkan. Then there's another chapter, it's called Activities of Rishabdev. Kemudian bab berikutnya mengenai aktivitas dari Sri Rishabdev. And they're also very instructive. Dan After he gave up his kingdom and became dengan banyak Avadhuta, instruksi dan setelah meninggalkan kerajaannya dia menjadi seorang Avadhuta. I don't know if you have access. All the learned scholars have given this opinion. Banyak para sarjana-sarjana memberikan opini mereka. The mind is very restless by nature, and no one should make friends with their mind. Secara alami pikiran begitu berkedap-kedip dan If we tidak sulit untuk diatur. place full confidence in the mind, it may cheat us at any moment. Jika kita merasa confident terhadap pikiran kita, maka dia akan dengan mudah sekali menipu diri kita. Even Lord Shiva became agitated to see Mohini perform. Bahkan Dewa Siwa menjadi terganggu, tergoyahkan melihat bentuk wujud dari Mohini Murti. And Subari Muni also fell down from Subari Muni juga jatuh dari kedudukannya great mystical yoga perfection. yang telah sempurna dalam yoga mistis. Of course, Subari Muni falling down is different than Lord Shiva. He didn't fall down. Tentu saja ada perbedaan di sini tentang bagaimana Subari Muni itu jatuh, namun Dewa Siwa tidak dalam posisi jatuh. The Mohini Murti was Krishna. Karena Mohini Murti adalah Krishna sendiri. He was actually attracted to Krishna. Karena sesungguhnya karena Dewa Siwa begitu tertarik terhadap Krishna. But Subari Muni, that's another one. Namun Subari Muni itu kisah yang lain lagi. It's very instructive. Dan ini sangat penuh dengan. Anybody know that story? Ada yang tahu cerita tentang Subari Muni? Under the water is ikan yang bertumbuh di dalam air. Yeah. So he was meditating under the water. Jadi Subari Muni ini bermeditasi di dalam air. And that was in Kaliya Daha. Itu ada di Kaliyada. Kaliya was the third. Jadi saat itu Kaliya belum ada di sana. And he was so advanced yogi, he could just stay underwater. Jadi beliau adalah yogi yang sangat maju. So he became like very friendly with the fish. Jadi beliau menjadi berteman dengan ikan-ikan di dalam air tersebut. But Garuda would come there and catch fish. Dan Garuda pergi ke sana juga untuk mencari ikan. That's what the
Sahajas in Bengal, they say, well, Garuda is a devotee and he eats fish. Pemikiran orang Sahajia di Bengal, Why can't we eat fish? mereka berpikir bahwa Garuda saja penyembah makan ikan, kenapa kita tidak bisa makan ikan? Why not? Kenapa tidak? Garuda can eat elephants, but Garuda bisa makan gajah, different bodies. jadi badannya berbeda. So anyway, this Subari Muni got angry. Jadi hal itu menyebabkan Sobari Muni menjadi sangat marah. And he cursed Garuda. Dia mengutuk Garuda, You know, if you come there, you'll die. jika kau datang ke tempat ini lagi, engkau akan mati. Of course, no yogi can really curse Garuda, but Garuda accepted it. To honor the yogi, you know, he said, okay, I won't go there anymore. Tentu saja tidak seorang yogi pun yang bisa mengutuk Garuda, namun untuk menghormati yogi ini dia menerima kutukan tersebut. Like when that son of Ravana, he tied up Hanuman with the Brahmastra. Seperti putra-putra Hanuman yang mencoba untuk mengikat Hanumanji. So actually Hanuman couldn't be affected by any weapon. But he, to honor Lord Brahma, he let himself be touched. Sebenarnya Hanuman tidak terpengaruh sedikit pun terhadap senjata tersebut. Namun dikarenakan dia menghormati Dewa Brahma, dia menerima dirinya untuk ditangkap. But then gradually Subari Muni thought I want to get married. Dan suatu hari Sobari Muni terlintas dalam pikirannya berkeinginan untuk menikah. And this is because he offended Garuda. Ini terjadi dikarenakan dia melakukan kesalahan terhadap Garuda. So he came out of the water Akhirnya dia keluar dari air, and he went to one king. dia pergi ke suatu raja, seorang raja. You know, and he'd been underwater a long time. His body's all shriveled up. He wanted to marry the daughter. Suatu hari dia, jadi karena dia begitu lama di air, jadi badannya kotor. Then he realized no girl would marry him if he looked like that. Dan akhirnya raja tersebut mengatakan bahwa tidak ada kan seorang gadis pun yang mau menikahi dengan seseorang yang berpenampilan seperti itu. But he used up some of his mystic power to become very beautiful. Dan kemudian dia mengubah dirinya dengan kekuatan mistis untuk menjadi pribadi yang tampan. And then the king had 50 daughters. Dan kemudian raja tersebut memiliki 50 putri. Then they all wanted to marry him. Dan semua putri tersebut menginginkan untuk menikahi Sobari Muni. So he had to marry 50 girls. Karena itu dia menikahi 50 gadis. Then he was living very opulent Dan tinggal dengan sangat mewah sekali for a long time. dalam waktu yang cukup lama. But then he realized what happened. Kemudian dia menginsafi apa yang telah terjadi. I was so renounced and given up everything. You know, like, here I am all entangled again. Dulu saya begitu tidak terikat, namun sekarang saya terjebak di sini So he dalam ikatan. gave it up. Jadi akhirnya dia meninggalkan kehidupan grihasta tersebut. I think all the wives also, they all gave it up. They all renounced it. Dan bahkan juga istri-istri beliau juga meninggalkan kehidupan kerajaan tersebut. So ultimately got mercy. Jadi pada akhirnya semua pribadi tersebut mendapatkan karunia dari Sri Garuda. But Rishabde's prayer is that Nayam Deoda Deva Pajam Naloke Kastan Kama Mahaki Vid Bujami Tapo Divyam Putra Kayena Sutram Suryedi Yasmad Brahma Sokyam. Basic prayer. He said, all living entities who have material bodies, Jadi semua makhluk hidup yang memiliki badan material, pada badan yang berbeda, people with human bodies shouldn't just work hard all night simply for sense gratification. sama badan manusia, mereka tidak menggunakannya hanya untuk bekerja keras untuk kepuasan. Which even the hogs and dogs get. Di mana bahkan babi dan anjing pun melakukan hal yang sama. One should engage in penance and austerity Jadi seseorang harus melakukan pertapaan
bhakti. untuk mendapatkan bakti. One's heart gets purified. Jika seseorang hatinya telah disucikan, And then when one gets this eternal blissful life, it's transcendental and it goes on. dan jika dia telah mencapai kedudukan di mana kebahagiaan, maka dia akan mengalami dalam waktu yang lama, langsung terus. Matsevam dwaram ahurmukta. Tamo dwaram yoshita sangi sangam. Mahantas te samachitta prashanta. Manyava surya sadhava. Easy, right? The first line is easy. Mahatsevam dwaram ahurvimukte. Tamo dwaram. Dwara means door. Dwara itu artinya pintu. One can get the path of liberation Seseorang bisa mendapatkan jalan menuju pembebasan only by rendering service to highly advanced spiritual personality. hanya dengan berserah diri kepada pribadi These can be pribadi agung yang sangat or Mayava. pribadi suci yang sangat agung sekali. If one wants to merge in the Lord's existence or he wants to associate with Krishna, he worship different kinds of spiritual people. Jadi di sini menunjukkan pribadi-pribadi dalam karakter yang berbeda. For those who are not interested in such activities, Namun bagi orang yang tidak berminat dalam aktivitas seperti itu, who associate with people fond of women and sex, di mana kecenderungan untuk bergaul dengan orang-orang yang hanya minat dalam hubungan seks dan wanita. path to hell is wide open. Jadi setengah dari neraka itu telah terbuka untuk dirinya. Mahatmas are equally minded. Dan Mahatma memiliki pemikiran yang seimbang. They don't see any difference between one living entity and another. Dia tidak melihat perbedaan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. They're peaceful. Mereka damai. They're devoid of anger. Mereka menghindari sifat marah And they work for the benefit of everyone. dan mereka bekerja untuk kebaikan semua orang. They do not behave in any abominable way. Jadi mereka selalu menghindari kegiatan-kegiatan yang jijikan. Anyway, it goes on in the same thing. Jadi itu terus berlanjut lagi doa-doa beliau. I like this one. Yam pramatak kurute vikarma yad indriya priteya aprinote. We're supposed to have yugala priteya, Krishna priteya. Jadi kita harus memiliki Indriya, love their senses. Jadi Sadhamanye yata atmayami sanapi klesha asateya. yang harus kita miliki adalah Yugala Priti atau Krishna Priti. Cinta kepada Krishna bukannya Indriya Priti atau mencintai indriya-indriya. When one considers sense gratification the aim of life, Jika seseorang mad after materialistic life. jika seseorang mencari hal yang bersifat indriya, kepuasan indriya, maka dia akan Engages in all kinds of sinful activities. sibuk dalam kegiatan-kegiatan yang berdosa. Exactly what Krishna says in Bhagavad Gita, right? Itu seperti apa yang Demons dikatakan oleh think that Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. to enjoy the senses Jadi is para the end of life is the kaum raksasa, kaum asura, dia sibuk dalam kegiatan-kegiatan indriya untuk memuaskan You don't know that because hal material. of the past sinful activities, we already have this body which is causing the misery. Jadi dikarenakan badan kegiatan masa lalu kita mendapatkan badan yang saat ini untuk memberikan penderitaan. Thinking, by more enjoyment I can relieve the miseries of this body, but that's what's creating the misery. Dengan Created the misery. kita berpikir bahwa dengan mencoba untuk menikmati dengan badan ini, kita
kita akan mendapatkan kebahagiaan, namun sebenarnya kita menciptakan penderitaan yang baru. The one actually should not have a material body. Karena itu kita harusnya tidak memiliki badan material, karena kedudukan memiliki badan material adalah kedudukan yang jatuh. So it's not befitting for an intelligent man to again get busy with sense gratification. Karena itu bagi orang yang memiliki kecerdasan, dia tidak akan lagi sibuk dalam kepuasan diri sendiri. Which is just creating more and more bodies. Di mana itu akan menciptakan banyak menciptakan badan-badan lagi So everybody untuk should dirinya. go and read these. Jadi setelah pulang para penyembah bisa membaca doa dari Rishabhadewa ini. Then Rishabdevi, he had 100 sons. Rishabhadeva memiliki 100 anak And then he told them, dan memintakan mereka, the oldest son is named Bharat, you should all follow him. jadi meminta mereka untuk mengikuti anak tertuanya, yaitu kakak tertuanya, yaitu Bharat. That's the famous Bharat Maharaj, which we know about. Ini adalah Bharat Maharat yang terkenal, yang juga diuraikan dalam Skanda 5. And the whole earth got named Bharat. Dan seluruh bumi ini dikenal sebagai Bharat. So he had 100 sons. Dia memiliki 100 putra. 9 of them became the 9 Yogendras. 9 di antara mereka adalah menjadi Yogendra, 9 Yogendra. You find them in the 11th canto preaching. Bisa ditemukan di Skanda 11 tentang ajaran mereka. See that, I don't know. Then there was some that were Kshatriyas, became kings. He divided up the kingdoms. Beberapa di antara mereka menjadi raja dan membagi kerajaan untuk And the mereka. rest of them became Brahmanas. Dan sisa dari putra-putra tersebut menjadi Brahmana. So even though he was, of course, he's an incarnation, so he's different, but a Kshatriya. But his sons were not all just Kshatriyas. They're not the same. Walaupun beliau adalah juga seorang inkarnasi yang berinkarnasi menjadi seorang kesatria, bukan berarti semua putranya adalah seorang kesatria. Okay, so thank you all for coming. Ya, I terima don't know kasih. how. I thought we left the park right away, but it took longer. We got lost. Dia pikir tadi beliau yang duluan, ternyata kita bagaimana tersesat. We really have to depend on the super soul to get around. Jadi kita harus bergantung sepenuhnya kepada Paramatma untuk bisa keluar dari tempat ini. Like if you go to New York City, New York City, everything is parallel. Kalau di New York itu semuanya itu paralel jalannya. All the streets. Jalannya seperti itu, paralel. So the streets go, I don't know which is which, but if they're going east and west, they have numbers. So there's 1, 2, 3, 4, 5. Both ways. East, 1, 2, 3, 4, 5, or south, whatever. And then the streets that have the other direction have names. A, B, C, D, E, west and east, or north and south. So it's very easy to find things. Even then it's hard. Even then people have to have a navigator, Google Maps and Jadi di everything. situ, misalnya bagian utara dan selatan itu ada penomoran dan Unless you have a little brain to be able to count and know the alphabet. yang satunya itu dengan angka, yang kemudian yang lainnya dengan huruf. Jadi mudah untuk menemukan tempat-tempat yang diinginkan. But here there's nothing. Namun di sini You just have to know. tidak ada petunjuk yang jelas sekali, dan yang harus jika ingin ke sini ya memang harus tahu tempat. Like animals do. Seperti binatang biasanya melakukannya. Bees. Lebah, If bees, they go out looking for good flowers. ketika mereka keluar untuk mencari bunga yang bagus, And if a bee finds some really good ones, he goes back to where the other bees are, and they tell him how to find them.
dan akhirnya mereka pergi pulang untuk memberitahukan kepada lebah yang lain bagaimana cara pergi ke People, sana. they take movies and they do some kind of dance around it. The other bees know where to go. Jadi kalau biasanya di TV itu ditunjukin bagaimana, jadi lebah itu tahu gimana cara untuk pergi ke sana. And ants can do that. Semut juga bisa melakukan hal yang sama. Humans. Manusia susah. Jadi suka nelpon minta bantuan, Come and get me. Bring 'em over. jemput saya. Sometimes in Africa they have motorbike taxis. They just hire one. Kalau di Afrika tuh ada taksi motor, jadi tinggal sewa mereka. The animals, they're guided by the super soul. They don't Jadi argue. binatang itu sepenuhnya digiring atau dituntun oleh Paramatma. The humans, because if we really surrender to super soul same, we can do anything. Jika kita sepenuhnya berserah diri, maka Paramatma Know anything. bertindak dengan sama. Like these birds, they fly across the ocean or something. Seperti burung yang menyeberangi lautan, And they fly there's some butterflies. ada kupu-kupu, And these butterflies, they only live 6 months. hidupnya 6 bulan saja. So in the summer, they're born in Canada. Jadi musim panas dia lahir di Kanada. And then the older ones die. Yang tua meninggal. But the whole group, they fly when it gets cold, and they fly all the way to Mexico. Dan ketika dingin, mereka semua I don't know kelompok ini if they stop them. mereka terbang ke Meksiko. Gurman tidak tahu apakah mereka sempat berhenti di satu tempat atau langsung saja ke sana. Ke Meksiko. 2,000 miles. Sekitar ada 2.000 mil panjang. They're only this big. Besarnya segitu kupu-kupunya. Ada yang besar segitu. And they always go to the same place. Mereka selalu pergi ke tempat yang sama. And then they give their eggs, and then they all die. Dan mereka bertelur dan akhirnya meninggal. And the next group flies back to the same place in Canada. Dan akhirnya grup yang sama yang lahir di Meksiko balik lagi ke Kanada, meninggal di sana. That's what happens when you don't argue with the super soul. Jadi seperti itulah yang terjadi. No, wait a minute. I have a better idea. Jadi itulah yang terjadi jika We're more concerned with our mind than we are. berserah diri kepada Krishna. Namun kalau kita berbeda, tunggu sebentar. Kayaknya pikiran saya lebih bagus dari ide saya daripada ide Anda. So for us to connect to the super soul, we need Bhagavad Gita. Namun jika ingin berkoneksi kepada Paramatma, kita harus membaca Bhagavad Gita. Then it's Krishna speaking, and then gradually we might be able to understand the difference with the mind and what's. Jadi dengan mendengarkan wajangan dari Sri Krishna, mungkin kita bisa mampu untuk membedakan mana pemikiran dari pikiran kita dan Paramatma. Okay, so thank you very much. Terima kasih banyak. Ramanuja ki Jaya. Shabde ki. I recommend that chapter. You have a Jadi book. beliau merekomendasikan untuk membaca bab tersebut dari Skanda 5. Very important. Jadi sangat penting sekali. The Shabde teaching to us. Jadi ajaran Sri Rishabhadev kepada putra-putra beliau. That book came out maybe 1975. Something like that. Buku tersebut mungkin telah terbit tahun 1995. Very controversial. Cukup kontroversial Because the description of the universe is very confusing for me. karena uraian mengenai tentang alam semesta begitu membingungkan. Because we learn so much in school about it. Karena kita begitu banyak belajar dari sekolah. But that's all just based on speculation. Namun tentu saja apa yang From dipelajari what di they sekolah can itu see. berdasarkan spekulasi dari apa yang mereka bisa lihat saja. There's an article in the Dandabat today. About, scientists are looking for
searching for God, but they don't see. They can't see what's right in front of them. Jadi ada artikel di Danawat bagaimana bahwa para saintis tersebut tidak dapat melihat apa yang mereka lihat yang ada di depan mereka, They don't know what they're looking for. dan mereka tidak tahu apa yang mereka cari sebenarnya. They're trying to explain what is time, Mereka berusaha untuk menjelaskan apa itu waktu, but they only can just make up some mathematical theory that mereka hanya maybe bisa membuat hal yang dibuat-buat saja. might give some idea. That's what they say. Mungkin itu bisa memberikan They won't. sedikit ide tentang They will never accept that it's Krishna. dan mereka tidak bisa menerima Krishna Simplifies everything. yang No. menyederhanakan segalanya. That's religious. That's not scientific. Oh, itu tentang apa yang berhubungan agama, jadi kami tidak bisa menerimanya. So we hopefully know better and we learn from Krishna. Jadi kita berharap untuk bisa mengetahui lebih baik lagi dari Alright. mendengarkan dari Sri Krishna. So let's finish up. Jadi kita akhiri di sini.